हेलो गाइस, आज के चला से आ गया हम लोग बाराकुदा बीच में। अभी एक दिन स्टे करेगा। कैसे है इधर का होटल मैं थोड़ा देखा देता हूँ। फ्लैट टाइप का होटल। इधर देखो लाइट वगैरह है। इधर साइड में वॉशरूम है। आज गेट के जो लाइट है इधर काट डालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लाइट आएगा। ये बोला डालेगा तो लाइट आएगा। वॉशरूम ऑल गुड। चलो इधर टीवी है, इधर बैठने के लिए जगह है। सारी थे खुलता है। ये खुलता है कैसे बोला? चलो ये खुले गए से ये हमार सार एक इस साइड बीच এখানে সুইমিং পুল আছে। রাত্রেবেলা চান করব। এই যে মামগুলো আসে এখানে। চলো বার সাইড তো দেখা হয়ে গেল। ভিতরটা একটু দেখে নেই কীরকম। এই টিভি চলিচ্ছে, আরবিক গান। পাল্লা রুম, লাইট টাইট ভালো ডিজাইন করেছে, প্রিন্টিংও আছে। তেলের রুম সুন্দরই, সুন্দর করে দিয়েছে। এখানে দুজন, ওখানে দুজন, বাইরে একজন, টোটাল 5 জন। এখানে যাওয়া যাবে মনে হয় বাইরে এদিক দিয়ে। আর এখানে এদিক দিয়েও যাওয়া যেতে পারবে। বাড়ির দিক থেকে একটু ঘুরে আসি আর একটু। এখানে সুইমিং, রাত্রেবেলা সুইমিং হবে। এখনো করবো নাকি আমি। সুন্দর জায়গা। জল দেখে তো স্নান করার ইচ্ছে করছে। একটু পরে নামবো আমি, ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আসি। আজকের নাইটে এখানেই কাটাতে হবে, সকালবেলা আবার চলে যাবো। হাই, what is your good name? No English. জায়গাটা সুন্দর। चलो गाइस, इतना है अभी तक। बाद में फिर से डालेंगे।